Dito na si Angel na. Ay, kwarta G. Ay, wait, sa likod. May regalo ako sa'yo. Galing kay... Charan! Sana all. Sa ngalan na ni. This is Toblerone. Ang nagbigay po nito ay si Binky Ruggs. Ayan, napagandang si Binky Ruggs. She is one of the vlogger yata in Misamis Oriental or in CDO or Mindanao basta. Tapos, meron siyang anak na kagaya kay Angel and she really likes Angel. Gusto niya mamit si Angel but that time si Angel ay nagtrabaho, di ba? Nakaiyab, nag-date mo, di ba? Wala. Sabi mo, thank you Ma'am Binky Ruggs. Salamat. Ha? Siya Salamat. Salamat daw. Salamat Ma'am Binky Ruggs. Go. Binky Ruggs. Binky Ruggs. Binky Keke. Ruggs. Jom. Thank you. Keke. Please follow. Hello. Baho Talib. Ito ang Toblerone na chocolate. Nasa sticker din sa sulod doon na sticker. Oh, kana imo ibilit sa mga agtang ha. Kana na to be. Thank you so much. Ayan. Kasi gustong-gusto na si Angel. Happy siya. Oh, di ba? Tapos, anong paborito mong color? Ay, meron pa pala, hindi kay... Meron pa pala kay Boss G. Boss G, thank you, Boss G. Sige. Boss What? G. Ayan. Imo na yung chocolate. Tapos, sa'yo mong paborito nga color? Peg. Pink? No, walay pink dito, oh. Walang pink. Anong paborito mong color? Nag-shampoo na ka? Ano sa'yo mo shampoo? Peg. Pink? Pink lagi. So, naligo ka, nag-toothbrush ka. Wala. Ano sa'yo mong kanang toothbrush? Peg. Pink yapon. Kanang unsay mo color sa mong panty? Blue. Ay, sa dili. Ay, sa dili. Blue ang imong color sa mong panty sa nakay. Blue. Ha? Sada do. 100 man. Ha? Pila ni? Pila ni? 1,000! Yay! Thank you, Boss G. Sige. Thank you, Pinky Ruggs. Unsay color ani? Peg. Peg. O color na blue, pink, or yellow? Yellow. Ah. Sure ka? Asa ani? Ah! Unsay color ani?